अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 6 ता 12 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। ये दिन जो है अल्लाह ताला की सादतों फ्यूज़ व बरक़ात से जो है लिब्रेस हर साल जिन की ज़िंदगी है उनके सामने आ जाते हैं। और ज़िंदगी के कितने ही सालों में ये चीज़ रिपीट होती चली गई, आपके सामने आई। क्या हासिल हुआ? सब्र और जो अल्लाह के अहकामात उन पे अमल करने की कितनी कोशिश आपने की, मैंने की, बाकी लोगों ने की, उसके रिज़ल्ट, उसके नतीजे सबके सामने हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस दुआ के साथ हफ्ते का आगाज़ करूँगा कि ये महीना जिन जिन को नसीब हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा बल्कि हर मुमकिन हद तक अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो आका ने तालीमात दी, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम जो है बेहतर कर सकें, उसके साथ हम आहंग कर सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें और उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब के लिए ये जो महीना रमज़ान का है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक करे और आपकी हर दुआ जो आज तक कबूल नहीं हुई वो कबूल हो। आपसे इल्तिमास है कि हमारी इस जो छोटी सी कोशिश है, ये एस्ट्रो होप के हवाले से एस्ट्रो होप की शक्ल में आपके सामने, इसके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी हिम्मत और हौसला बरकरार रखे और अल्लाह आपके सदक़े में जो खुशियाँ आपको नसीब हों हमें भी उसमें से कुछ अता करें। आमीन सुमा आमीन। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर माह के आगाज़ में ही 7 और 8 जून को उरूज की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको नेक समरात, इसकी जो अच्छे 7 असरात हैं या नताइज जो अच्छे हैं वो आपको मिल सकेंगे, जबकि हस्ब ख्वाहिश आप अपने मकासद के हसूल में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ दरपेश मसाइल जो उनका इजाला भी मुमकिन हो पाएगा। ज़ायजा के तीसरे घर में मुश्तरी की जो सादत है उसकी वजह से उससे और उसके साथ साथ किसी मुजव्वज़ा सफ़र जो आपने तजवीज़ किया होगा, पहले से प्लान कर रखा होगा आपने कोई सफ़र, उससे फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ आपको बहन भाइयों के अलावा अपने अज़ीज़ व अक़ारब से भी फ़वाइद का हसूल मुमकिन होगा। यकम तक 20 जून खानामाल का मालिक जो शम्स है, ज़ायजा के 12वें घर में रहती हुआ नागहानी अखराजात का अंदेशा सामने ला सकता है, जिसकी वजह से आपको माली मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 7 और 8 जून को शम्स ज़ोहरा करान की वजह से दोस्त अहबाब माली उमूर में ताउन कर सकेंगे, जबकि खानगी माहौल के अलावा ज़मीन व जायदाद या सवारी से भी माली आमदन मुमकिन हो पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जून को कानूनी कामों में आपको ख़ास तौर पर एहतियात बरतना होगी, मोहतात रहना होगा ताकि जो भी मुतल्लिका अमूर हैं वो अपने लेवल पे वो सेटल हो सकें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो बाद में आपके सामने ना आ सके, कोई मुश्किल पैदा ना हो सके। 7 जून को आपके काम की मसरूफियत जो है उसकी वजह से आपका जो जहन है वो दबाव का शिकार हो सकता है, ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार नजर आएंगे। 8 जून को आपको अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकालना होगा। 9 जून को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि 10 जून को हासिदिन के बाद इरादों से आपको महफूज रहना होगा। 11 जून को बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी, जबकि 12 को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला हसास रहेंगे। वो अफराद जो मुलाजमत करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल जो हालात सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में जो आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन वो 9 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 12 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारे शम्स यकम तक 20 जून ज़ायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी नेक ख्वाहिशात की तकमील के लिए अगर आप कोई तवज्जो कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें आपकी मुआवनत कर सकेगा, आपका मददगार साबित होगा। जबकि हल्का अहबाब जो आपका वसअत इख्तियार कर सकेगा, नए दोस्त अहबाब उसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी इज्जत व तौकीर बढ़ सकेगी। खाना माल में मुश्तरी की मौजूदगी जो माली वसाइल में इजाफा का सबब बन सकेगी, जबकि 7 और 8 जून को शम्स ज़ोहरा करान के बायस हालात में खुशगवारियत का एहसास जन्म
لے سکتا ہے، جبکہ تخلیقی کاموں میں آپ کی توجہ مبذول رہے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 6 جون کو قانونی امور میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، ورنہ خواہ کو پریشانی سامنے آ سکتی ہے۔ 7 جون کو آپ کا کاروبار وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ 8 جون کو آپ کا نیا کاروبار جو ہے وہ جلد بہتر نتائج دے سکے گا۔ 9 جون کو آپ کو خوشی نصیب ہو سکے گی، جبکہ اس کی بنیاد آپ کی حوصلہ مندی ہوگی۔ آپ کی حوصلہ مندی جو ہے یعنی آپ کا حوصلہ بڑھ سکے گا، اور حوصلہ سے کام لے کر آپ آگے بڑھیں گے جب تو یقیناً خوشی آپ کو نصیب ہو سکے گی۔ 10 جون کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا، ورنہ نقصان کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے۔ 11 کو شریک کار کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 12 جون کو دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال رہیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل وہ 7 اور 8 جون، جبکہ منفی اثرات کا حامل یا احتیاط طلب دن جو ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ معمول کے مطابق ہی باقی ہفتہ گزرے گا، اس لیے پر اپنے آپ کو پریشان نہیں کیجیے گا۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ تارہ یکم تا 12 جون درجہ کے 9ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو مشتاق طالب علم یا خواہش مند افراد ہیں، یقیناً ان کو حسب منشا نتائج جو ہیں وہ مل سکیں گے، اور ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی کوشش کامیاب ہوں گی اور وہ باہر جا سکیں گے۔ 8 اور 9 جون کا طارد مریخ مقابلہ کے باعث خواہ کے مسائل اور پریشانی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو بحث و تکرار سے گریز کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ تودکار یا منہ ماری نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ایسے کچھ حالات بن رہے ہیں تو یقیناً تھوڑا سا آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 6 جون کو کاروباری اور شراکتی امور میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی۔ 7 جون کو ملازمتی امور میں دوست احباب کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 8 جون کو آپ کو اپنی خواہشات کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو سکے گا، یقیناً آپ بھی اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنے پر مجبور ہو سکیں گے۔ 9 جون کو والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ 10 جون کو کریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ 11 جون کو ملازمت سے متعلقہ معاملات حساس ہو سکتے ہیں، سینسیٹیوٹی سامنے آ سکتی ہے۔ 12 جون کو بیرون ملک جانے کے جو خواہش مند افراد ہیں ان کی خواہش پوری ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کا جو حامل دن ہے وہ ہے 8 جون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاط طلب دن جو ہے منفی اثرات کا حامل دن ہے وہ 9 اور 10 جون کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔